जगनमोहन रेड्डी की सालुट आउ आंध्र मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी तांको आमर बहुत अभिनंदन आउ तांको जो कार्यकलाप नहीं बहुत आम ओडावासी भी बहुत शिखा पाचु कि आमर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गोटे किसी करना खाली मद संस्था बढ़ाऊँ मदुआ सृष्टि कर पिला बढ़ुं पिला सृष्टि कर गले नवीन पट्टनायक देश ओडिशा को 25 वर्ष 23 वर्ष शासन होगा कि ओडिशा को किसी उन्नति कले ओडिशा को गरीब पर गरीब कर सारे खाई खाई लांच खाई सब लोग लांचुआ भी होगले आ जगनमोहन रेड्डी सी हूँ रियल हिरो आ नवीन पट्टनायक ये हूँ गोटे कौन कह पाटर वार्ड ना एमतिया लोक गुड़ा सी लुटे माने ओडिशा लुटी सारे गोड़ बीजेडी दल जगनमोहन रेड्डी सबू कॉलेज को सी इंग्लिश स्कूल को इंग्लिश मीडियम करदेला तापरे हॉस्पिटल मल्टी विलेज हॉस्पिटल भी मल्टी बिजनेस करदेला आउे जगनमोहन रेड्डी गोटे दिन में 1,25,000 छुआ को निजुक्ति देकी विश्व रेकर्ड सृष्टि कर जगनमोहन रेड्डी प्रथम एमती भी मोदी चौकीदार चोर मोदीर भी ना औकात ना हाबिलदार चोर नवीन भी ना नवीन पट्टनायक भी ना औकात ये चौकीदार चोर आम मानक युवपी मानक निजुक्ति न देकी आमको गोटे ना मदुआ आ बिजु युव गोष्ठी ना पिला माने भी मूर्ख भी तो शिक्षा ठीक से देलानी तेणुक एम आणिकी यही भितर पूरे जीवन नष्ट करमर जहाँ भी जी शिक्षित युवती अच्छा से ओडिशा छाड़ी बाहर को पलि आसिक ठेसी भल भाव कर देखा गले जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश रे सी दौरान 25 किलो चाउल गरीब लोक 35 किलो चाउल 5 किलो डाली 2 किलो तेल एमती मका 2 किलो अटा भी देगी सब किरोसिन 3 लिटर 5 दौरान प्रत्येक रूम को घर पिछा किंतु आमर नवीन डाल 5 किलो चाउल 750 लिटर 750 ग्राम लिटर भी नुह किरोसिन 750 आउ कि ना ये किंतु ये सबू मारिक खाऊँ लोक मैंने भोट माने ये तो एक चोरी कर भोट देते एक मारिक खाऊँ कि जगनमोहन रेड्डी सी निजपाई किसी करनी कि सी जहाँ कह आंध्र एमती भी आम भारत में एत कई कर जहाँकि प्रथम जगनमोहन रेड्डी कर द्वितीय कथा कह गले जगनमोहन रेड्डी आम जो नवीन पट्टनायक जगन्नाथ पूजा करुच्ची माने जो काठपद जगन्नाथ पूजा करुच्ची सेठी जगनमोहन रेड्डी माने गौतम बुद्ध पूजा करुच्ची एमाने बाबा आश्रम जाऊँ जगनमोहन रेड्डी डॉक्टर बी आर आम्बेडकर घर मूर्ति रखी पूजा कर सी लोक मैं जो ज्ञान पाँच ये किसी ज्ञान ना ये 20 वर्ष 25 वर्ष लाते ओडिया भी ठीक से कही पारानी सी कौन ओडिशार आगू नब बापा भी नहीं नथिले सी कौन ने जदि ओडिशार जदि उन्नति चाहूब जगनमोहन रेड्डी हवा दरकार जगनमोहन रेड्डी ये नवीन पट्टनायक नेनो भारत बोले तो मु ओडिया कहूँ तेलुगु आर्ट करदेली माने मु भारत मुवी महोत्सव देखीदेकी जस्ट फाइन लगेदेला ट्राफिक उपर अरे ट्राफिक लगे कौन घंटा उखड़ी आ जो पैसा नौ जो गोटे टेंडर फिक्स कला एमएलए मंत्री मैंने बीजेडी सब लोड कर बीजेपी जमी माने आमर प्राय जमी पिला को चाकरी दबा ना कही लुटुंट यही टाइप बीजेपी जे लुटुची ये मोदी सिटी चोर चौकीदार चोर नवीन पट्टनायक हाबिलदार चोर आमर ओडिशा को टोटाल पर खाई गले या सी इंडिया को खाइल ओडिशा को खाइल सेमती आप जानी जे कि गत 24 तारीख दिन भारत रू माने सिक्किम मणिपुर जोड़ा कहते सी अलग होगला ये न्यूज को मीडिया बेला कि ओ टीवी कि ई टीवी कि कई न्यूज कौन न्यूज चैनल आस कहीं सब हूँ गोलाप अनुवादी टीवी चैनल ना ये मैंने कौन करेंगे किसी कले हम भारत रू ये मोदी खाली काश्मीरी रहा किंतु आम भारत रू नागालैंड जाता है सिक्किम मणिपुर सी भी गला जो नेट भी चल सी मणिपुर जाइए कि ना एमती पर आम मोदी साड़े लुटुची आड़े नवीन भी ओडिशा लुटुची ओडिशा को छुआ को भोट रे कौन जी मद बिक्री कर प्राइज देवु ओडिशा माने न्यूज चैनल भी से टाइप एरा सब ओटीवी टीवी देखा था ना ये सब हूँ मनुवादी चैनल अरे डॉक्टर
ବାବା ସାହେବ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ, ଏମିତି ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ନେଇକି ଯଦି ସମୟ ଚାଲିବେ ଏକଥା ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଥିରେ ଯେଉଁଥିରେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ପ୍ରଣୀତ ହେଇଛି ସେ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ, ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ, ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ, ଏଇମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଉଠି ଯାଇଛି। ମାନେ ଆଜି ସେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଆଜି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ମାଇକ୍ରୋ, ସେ ମାଇକ୍ରୋ ଚିପ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ନିଜେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ରରେ କରାଇଲା। ଆମ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଜେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥାଇ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ର ବି ଅକ୍ଷର ବି ମିନିଂ କହିପାରିବେନି। କିଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆଉ ଯେଉଁରା ଆମର ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଯେଉଁରା ଆମର ଓବିସି ଭାଇମାନେ ମାନେ ସେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେକୁ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଓବିସି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ସେଦିନ ଇଏ ନବୀନ ଯିବ, ସେଠାରୁ ମୋଦି ବି ଯିବ। ସବୁ କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମାନେ ବଏଲର ଗୁଡ଼ା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଓବିସି ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ତ ନିଜ ବାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ହେଲା ନିଜ ବାପା କିଏ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ। ଆରେ ତମ ବାପା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ, ତମ ବାପା ହେଉଛି ମା ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ, ତମେ ସାହୁଜୀ ମହାରାଜର ଛୁଆ, ତମେ ଶିବାଜୀ ଛତ୍ରପତିର ଛୁଆ, ତମେ କିଛି କେମିତି ଜାଣୁନ। ତମ ମାନେ ଲଲିଆ ସିଂ ଯାଦବ ଆଉ ପିରିୟାର ରାମାସ୍ୱାମୀ ଇଏ ସବୁ ତମେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତମ ପିତା ହେଉଛି ଏଇମାନେ। ତମେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପରକୁ ଯାଇ ମାଡ଼ି ବସିଛ। ଆରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉଛ ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ପଥର? ଆରେ ଯେଉଁ ପଥର ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି, ସେଠି କାଠପତ୍ର ପାଖରେ ହଜାର ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗତ କାଲି ରାତିଟାରେ କାଲି ମାନେ 6 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍, ସେ ତେଲୁଗୁ ବି ପଢ଼ାନି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍। ଯେଉଁଠି ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ କେଉଁଠି ଦରକାର ହେଉଛି? ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅଛି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ସିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାପଟପ୍ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏକରେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିରେ ଦେଖାଉନାହିଁ ଏ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେଉଁଠି ଆସିବ? ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେଉଁଠି ହିଁ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ଆମର ପିଲା ଯାଇ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ କଟକରେ MBA ପିଲା। ଆରେ ତମେ ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଦେଉଛ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିକି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 20-25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଲାଣି, ଏ କିଛି ବି କରିନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଯାଉଛ ମନ୍ଦିରରେ କନା ସେଠି ଯାଉଛ ଘଣ୍ଟାଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ନଡ଼ିଆ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଉଛ, ସେଠି କିଏ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବ? ସେଠି ନଡ଼ିଆ ଥୋଇକି ଯାଉଛ। ତମେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଦିନ ଛାଡ଼ିବ, ଯେଉଁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ସେଦିନ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଟେଇବ ଆଉ ବିଜେପି ହଟେଇବ। ଇଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି, ବିଜେପି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ଷଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା। କାହିଁକିନା ଝିଅ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଯେଉଁଟା ନିଲାମ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି। ବିଜେପିର 89% ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ, ରେପେଷ୍ଟ, ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ MLA ଫେମିଲି ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ବି ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଖାଇସାରିଲାଣି। ଯଦି ଆପରେ କିଛି ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଚାହୁଁଛ, କିଛି ନ କରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଲାମଗିରି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଓବିସି ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କି ତମେ ନିଜର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କର। ଯେମିତି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି BMP, ଏ ଓବିସିଙ୍କର ପାର୍ଟି BMP ବୋଲେ ତ ବହୁଜନ ମୁକ୍ତ ପାର୍ଟି। ଏ ପାର୍ଟି ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ଗଢ଼, ନିଜେ ତମର ନିଜେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବନାଅ, ନିଜର ତ ସବୁ କିଛି କର। এই ভিডিওটাକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କର, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିକି ସାଲୁଟ୍। ଆଉ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଯେମିତି ଆମ ଦେଶକୁ ଲୁଟିଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆକୁ ମୂର୍ଖ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏତିକି କହି ରହୁଛି।